So morning guys, na ako'y naobserbaran nga makatipid ka o gasolina, no. Style mo ana sa mota nga kaka 28mm carb ka. Na ako'y naobserbaran 3 bars na nila ganiya ha, sa mota naka 28mm carb ko. 3 bars ni ganiya. Paingo ko gikan ko diri alai to Puerto. So wa pa makuhaan. Nahinay ra kung dagan, kung dagan na is around 60 to 70. Pero di na ko mula pa 70 ana. No. Ibalik na lakos pala gikan Puerto tama lai. 3 bars pagyapon. Okay lang ka abot. Sumaw to inainera yung dagan. Murag halos dili makakuhaan, mga 1 bar siguro makuhaan na. So nahinera kitag padagan kay titi sakita sa kwan karon. Dubil karon. Cintay ako nabantayan sa Puerto 81 pero diri sa Alay 88 87, no? So tonto na kita 60 randagan. Alright, antos lang yun mo. Dahil lang siya. Okay, ride safe.